ଗ୍ଲାସ ମାଗିଲେ ହାତରୁ ତୋର ଗ୍ଲାସ ଖସି ପଡୁଛି। ଚା କପେ ମାଗିଲେ କପଟା ତଳେ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ। ଶୁଣୁ ତୋ ପରି ଚାକରାଣୀ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କ ସେବା ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ତତେ ମୁଁ ଘର ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଏ। ଚାଲିଯା, ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। अनुष्का भाउज कहले एले बड़ दिदी ए तू मते बड़ दिदी बोली काई भी डाकुची रुद्र तू मते रुद्र बोली काई भाबुछु मैं जानि छी तू मते ठीक चिरी मारछु ओ तोरे सानो भाई रो तू तो रुद्र तू के भीतर ओकनो मते भागी देबक चेष्टा कर न बड़ दिदी मो तोरे हजि जाइतबा सानो भाई रो तू मो बड़ दिदी बिल्ली दीदी रूपी खोजुची इते खोजुची मुता को ओठी भाउती वो भी देखो खोजुची अब मां तो ट्रेन एक्सीडेंट रे पड़ी गला किंतु रूपी बचिची देखाबो ओ रूपी सहित हमरा निश्चित देखाबो और जोदी हमर रूपी के आइसिबे सेही दिन एही कोण रे धरे मता को एते गेलो घरे बेसे बड़ दीदी तू आज मुंडे हाथ रख सत कथा कह ए संख्या सिंह तू कहा भाई पिटिछु तो स्वामी के हाउ के हिनुओ अनुष्कार सानो भाई शिव शंकर मान सिंह अरे बेटे थारे भी से शिव शंकर मान सिंह को तो अधिकार में जोर जबरदस्त खा दे छी तुमे विधि कोन कहूछ रे ओ चौदिन जानिनी रुद्राणी बोली तांकर गोटे स्त्री अछि सेही दिन ठाରୁ ମୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି ସତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏ ଘରେ ମୁଁ ଅଛି ସତ ହେଲେ କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁଦ୍ରାଣୀର ମୁଁ ସଉତୁଣୀ ହେଇପାରିବି ଆଉ ବଡ଼ ଦିଦି ତୁ କାନ୍ଦିନରେ ତୋ ପରି ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା କଣ ଚିନ୍ତା କେବଳ ମୋ ରୂପୀ ପାଇଁ ଯୋଉଦିନ ମୋ ରୂପୀକି ପାଇଯିବି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି এই রুদ্রাণীর বসলেন তোকে দেখলে বহুত অচিন্তা চা বলে দেখা চা ম্যাডাম আপনি তো তলে পড়ে গেলে কেন ম্যাডাম ম্যাডাম ওঠাতে ম্যাডাম ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ମତେ ତଳ ଉଠେଇ ତୋ ଛାତିରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିବୁ ହେଲେ ତୁ ମତେ ତୋ ଛାତିରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଲୁନି କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିବି ସେ ଟୋକାକୁ ତୁ କାହିଁକି ତୋ ଛାତିରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଥିଲ କାହିଁକି ସେ କଥା କରିକି ସେ ପିଲା ସେ କିଏ ସେ ମୋ ପଚାରେ ପା କିଏ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ତା କଥା ତା ପରିଚୟ ମୁଁ କେବେ ବି ଖୋଜିବିନି ହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଯେମିତି ତୋ ଛାତିରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଥିଲୁ ମତେ ବି ତୁ ସେମିତି ଚାପୁଡ଼ି ଧରିବି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ